guys! Welcome back to my YouTube channel. So, it's me, Sophia, and it's Sapira. And wala po ngayon si Siley because natulog po siya. So, we're gonna try the ano to? Yung meron pong kalamansi. Yes. Tapos, meron, tag-usap po kami. Here you go. Yes. And i-dip po namin siya sa sugar. Sa sugar. Sa po, sa salt. Yun po. Isasab po namin, dapat dapat hindi po masira yung mukha. Like ganun. So, let's go na po. Let's start. So, ito na po yung asin. Wait lang. Okay? Let's go. Kung malus, ay lalatikin dito. So, basta. 1, 2, 3, dip muna natin. Wait, na parami. Wait, ito po guys. May dana. Ngayon mo, pakita Pakita Okay, here na. There. Diba? So, let's go. Kainin na natin. Let's go. 1, 2, 3. Sige, wala po. Round 2. Sige po. Sige po. Let's go. Ay, wala yun. Okay, 1, 2, 3. Dapat serious face lang po. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Go. Ulit po, ulit. Guys, nauubos na yung ika namin. Kukuha na lang kami balik. Let's go. Tara na. 1, 2, 3. Nabos na po. So, kuha muna tayo. Wait lang guys. So, hi guys. I'm back. Ayun na po. Okay. Kuha na po. Kuhain na po natin. Ang rami na po guys. Wow! Dami Let's go. Alam nyo guys. Sige. Latte. Alam nyo guys, ngayon lang kayo nakag-video. So, makikita nyo naman like, mga 2-3 days kami wala nag-video. Ata or 2 days. Hindi ko sure. So, dahil po na-busy po kami sa Roblox. Diba? So, wala po kami naging tan sa vlog. And guys, yung pinakamarami lang talaga viewers is yung my baby pics. Yes po, may na po ako yun. So, naubos na din po yung sulod ng kalamansi namin. Baba. Indadamot ko. Ano? So guys, kung gusto niyo ako maging friend sa Roblox, my name is
It's Lucas Carl. Yes po, kanan lalaki. But I am a girl. Diba? Tapos si Tia, ano po? Ano po yun? Yung kansap-sap po kasi ko ang girl po yung Tia Avatar ha Roblox. Pero po Brookhaven, boy. Diba? Brookhaven, Girl. O, po. Isap-sap, Tia Brookhaven, may girl hiya, tapos may boy. But your favorite, boy. Boy, your favorite. Tapos ka ba siya? Favorite girl! Tapos boy! Pwede ko pa iba-boy. Duha! Itiya po itiya ni ko na ano to, Roblox. Z, tapos yung, basta, ano yun, nasunod yung ubus. Diba? Tapos 06, nangalimtan ko yung number. Basta may number yun. Diba sa? Itiya full name is Zafira Bilindit. Ako, full name is Sophia Bilindit. Nickname po iya is Zaf or Sap, like, or full name niya. Wait lang guys. Nagmamata na isay-isay. Guys, ginsam pala ko niya. Ayun. Nagtawag na. Tintiin. Ayun guys, wait lang po. Papatahanin ko lang po si Silent. Guys, we're back and may surod lang na po yun. Asin. And kumuha na po kami ng kumuha na po kami ng bago, kalamansi. Diba? Yeah! Ito na. Wala. Makaan na kami. Pag sanday. O, sina 1, 2, 3. Igdip. Agi ako. Igdip na nantun. Ay, nadiman. Bungi. Nagkaan na kita. Nagkaan na. Nagkaan na kita. Butay na natin nga diit. Let's go na. Pepper. Okay, to so 1, 2, 3. Asin na po. Ano sauce out? Ha? Ba? Dapat asin sap-sap. Suga dagat sap. Oo, okay. Amo diri yun na asluman. Adra. Adi na. Adi na. Adi na. Let's go. Okay. 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 Let's go. Kaya, lang siya. 1, 2, 3. Latik. There ka na asluman kay there mo gimpipisel. Sulit ko man. Sugay. Go na. 1, 2, 3. Oh no. Ubus na naman. Na. One Ayaw! Mika to.
Mama, everything mahal. Okay po, tapos na po. Bye-bye! Bye-bye. Habang po kami nag-i-edit yung video naman is natatawa po kami. Yung hinampal niyo po ako, pag i-slow mo niyo po yun is makikita niyo po kung ano yung mga nahong namin, yung mga face namin. Kung naan, bro, nagmamata na pala. So, papakinggan nyo is nagtutok na po yun si Saili. Ngayon ay natutulog na po siya. Ayan po. Sinampal na po ako sa...